салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам. ҳозир ман ин видеоро кардани набудам, камтар сарам вайрон шуд ба видео кестам. ҳозир ман қати бобоҷон 88 дар иҷомаи қуримсоҷон ҳамҷа будем. як вақт мега ки бобо канал ма дуздидан механда. мегӯм чӣ хел дуздидан? мегӯяд дуздидан. Ки дуздид? ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ҳар он чӣ бар мо шуд аз ошно шуд. шумо бародарони қандам кам тарак ҳами тоҷик будани худтонро эҳсос кунен. агар номуҳтарамам бошен, дар як чиз тамоман тасаввурот надорен, гуфт мегӯен ҳарчи менависен. канала чӣ хел дуздидан, канала хуб кардан, канали хел кардан. номуҳтарамо, охи шумо чӣ хелен? хайр намедонед як чизе ки намефаҳмен. охи қарор бишиненда як одами мефаҳмидаги гап зана. мана бобои лангари ҳозир навор кард барои канал дуздидан. охи ту намедонӣ, ютуба аслан намефаҳмӣ, чӣ ҳами сарвасар мешавад? чӣ комментария менависӣ? канала чӣ хел дуздидан, канала хуб кардан, канала намесаро кардан. барои бобоҷон 88 дидан, аввал ҳами ту номуҳтарам аввал як бор хок шавбрав гашта модарат бузояд. оё бобоҷон 88 мешавад ё намешавад? ту ман қативаём, ман қатиям бобоҷон 88 ин ҳамҷада зиндагӣ дорим. кофтаизм ай гирд атрофаш тамоми кофтаизм ки чӣ гап шидаги ҳамҷада. ман гуноҳи ҳамира биём бихезм рӯи экран бурорум. номуҳтарам тоҷикои сарбуландам албатта ҳаста ҷангал бехар хасу хошику хар шағолу неста. яхе тоҷикои номуҳтарам шумо чӣ хели гап хабара? барои бобоҷон 88 ман қатишо мегӯм, шав рӯз дардими даводави мирдай, дардими даводави сбори мачитай, дардими даводави зани муҳоҷири дармондаи ваяй, дардими даводави муҳоҷироай. ҳазорҳо смсш меяд, ҳазорҳо чиш мекунад, зангш мезананд, фақат мегӯянд чӣ дард дорӣ ту? охи ту ки қадар қатъиян бивай мекунӣ? ҳама дага апаҷон, хоҳарҷон, холаҷон, ина ҳозир, ина фақат гап мезанад ки ман оли хел мекунем, оли мана адвокат мебарем, оли мана иҷа мебарем, оли мана иҷа ҷои кор, оли мана иҷа ҷои ҷи. шумо чӣ хели тоҷикен? шумо дар ҳамин россия омада вай тоҷикистон ягон каси хели гап наменависад. дар россия омаден худоро дига худойбердӣ мегӯем, дига менависен ҳарчӣ. ту канала намедонӣ чӣ гапай канала намедонӣ. сари маро вайрон кар. ман блогер ҳастам, фаҳмидем? ман канал дорам, ман блогер ҳастам, ман гап мезанам, ман сухан мекунам. ту канала маънишо намедонӣ, маънии дуздидани канала намедонӣ чӣ хел медузам. логин парол дора, фаҳмидӣ? паролша ҳамон одамои наздиктарин меёва парола мегиран, авай канала мегиран. вақти парол ёфти вай мегири алиш мекунӣ, мефурӯшӣ, канала мефурӯшан, меравам. ки мекуна? тоҷик мекуна. ки мекуна? ҳамое ки мумкин қатиш як табақ нон хӯрдагия. бародари дӯст, касе ту ҳамин кора карди, ай худо бутарс. миҷа заданда ин хел мешавад, миҷа заданда ин хел мезгара ҳами дунё ай пешуд. миҷа заданда пир мешавад, подбалави гур мешавад, фаҳмидӣ? баъд рӯзи ҳисоби китоб болои ту даъво мешавад. моли ям мардака чӣ хел медузӣ ту? моли кам гумон кестам, айки гумон кестам, кам гумон кестам, болои экран мебурорам миро оли ма гумон кестам оли ма. хиёл гӯ ки ма ҳами хел як мусоиди лоқ кичира намефаҳма. намедунен. биё гапи сахту ҳарчи нанависен. шумо нанависен ку мекафен, метаркен, трахас мекафен, ранги гови дам кардаги боре. чӣ гуфтаесен? намефаҳмем канал чия, намефаҳми сайт чия, намефаҳми интернет чия, намефаҳми сухан чия. ту чӣ мехези ҳами гапо қабеҳ менависӣ? миёвем каналам наёвем ку бо канал ташкилиш мекунем. канала миёем, не ки бобоҷон 88 намиёвӣ. фаҳмиди хел мардака? ин хел мардака ёфтанаш қина. бача мусулмонено кофир, ҳами кофир, ҳами мушрик ҳами гапа гап намезана. чӣ гуноҳ карда ҳам мардак? бихез як гуноҳшо гап занем дар ҳами ютуб. бихез номуҳтарам, дили ту ӯ қадар ғаждай ки,
بخه پراسپکت میر میگم بیا اینم من شیشتگیم بیا مات گناهش مرا بگو بابا اینم خیلی گناه کردیم خیلی دزدی کردیم خیلی شیطانی کردیم خیلی رسوایی کرد بیا مرا گپ زن من میرم داروش بخزم گپ بزنم که حرام خور بده بخزم برم تاجیکستان خیم یگام کسد نمیاین کو کانال دزیده خیال گه کی پاس داد نمیتونه کانال نمیتونه برآمد کردن نمیتونه او زنک چی گفته بود گو فرعون بچه ما گرفتی بچه‌دون ما نگرفته که گفت بچه ما گرفتی بچه‌دون ما نگرفته گفت کانال شده دیدن خودش زنده و ساق سلامته کمتر به خود بیایم ملت پاس نزنین توجیک پاس نزنین کانال میدزن انا حرام خور کانال میدزن همین لاگینگ پارول مرا بیاون کو ما لاگینگ پارول مرا سراز میگیرن کانال ما میدزن تو میدونی چی گفتی هستین شما برادر عصبی هستم ما کو در یوتیوب دور آمدم کو بعد یکی توجیکی نامحترمه و نفهمیدم تو توجیک هستی یا نیستی تو خرسان نشه یا توجیک پاستی دبروا تو همین خرسان نشه نامحترم کمیتر میسکو یا توجیک پاس بزنش یا دیگر ملت پاس بزنه که خودش پاس بغلطه بنشی همین آوازی مرا کود امریکا شنیده است آوازی مرا ترکیه شنیده است آوازی مرا جزیره های ماداگاسکار شنیده است یا نامحترم های نامی توجیک هم میزنم تو میفهمی نمیفهمی توجیکانه خیر توجیکانه شرمنده کردین مرا باور کو کانال شده زیدن کانال به اولی شما با هم ریختم میکنیم کانال بهترین ولی با پیدا میشه برای بابا جان شیدن فکت و حجت و رقم و دلیل و مهر پیچ قطعی میزنم هر کس شیدن نمیتونه برای بابا جان شیدن مسلمان هستین یا که نامسلمان هستین شما بیاین اینجا رزبور کنیم قورباقرم دیگه کمیتری نویسنده است قورباقرم لیش پر پاتما دوره کمیتری نویسنده است بخشید ما با احساسات داشتگیم آخر رمضان هم میدونم در نام رمضان جان ما توبه میکنیم دعا میکنیم مچین میریم ترابه میخونیم چی گپای بلوگر شدن نمیتونی تو کامنتر اگر خطا بدرونی بلوگر شدن نمیتونی برای کی تو را خدا ندادای خدا هم خدا داید خدا اینم قرد داید اینم قرد داید این تا شدن نمیتونی تو همجا میست همجا تو بلوگر شدن نمیتونی فهمیدی خو برادر یک گپی خوب گپ زن یا گپی چنج گپ زن بابا لنگری دیگه چی گفته ایسنه من ویدیو رو تماشا کردم یا برو عصبی شدم بابا لنگری سگ میجکه جکیدن میگیره کارون کارشو میکنه ما کارمون میکنیم ما بلوگری منو میکنیم ما برای وطن برای مادر برای مهاجر کارمون میکنیم رفتن میگیریم ما بلوگرم چی میگن تاجیکستان برام با 20 تا با گام بزنم 20 تا نوار میکنم خاک و چنگ لاین که میخوام نوار میکنم با شما اول کی بیا با بخشش کنیم کانالی برادر وزورت بته نصیب تو نمیکنه فردا روز قیامت در سر پلیسیرات جواب میگوی اگر ایمان داشته باشی من میدونم که تو به ایمان ابتزی میکنی بخشیش